थांनाय 21 जानुवारि सयलेंथा बाजाराव बुबाग्रानि लुकुकुथुम पान्दाव फाइसानि टिके पकरा जयरियांनि नक हामुई फाप्ला जाखा साबोबा नक सगै रिखा ताबुक फानो स्राय स्राय ओंनियाखौ हिया तिप्रामथा ख्लायो हरिदा नक सगै रिजाखा ताबुक सुमुं आसाइजाक लुकुरकनि थानिव अबहाय पातिमुंनि कखनो खोनावै तिप्रामथा बदलनि वाइटिएफ रक थाङै टिके पकरा जयरियां नग थाङै सुबाखा पातिमुं ओंखा सामनो एसेम्बलिनि बिसिं मानिकपुर बिसि नि इस मलिन्दर कासमाय पाराव बिउ रिपोर्ट इंडिया 25 न्यूज Oleh kehana po dusi dusnan po di maya proman pokriza auder oleh sapu samaya abu mbak wang kehana po dusi maya hamia po saja maya ang nuk kriya im sarau nuk thang tungye nuk buk jawo kham thang mo ba kita joto bo sejori phe jamo khaksang ha ang le chang kain kang sakri iri phe ja ha tu ko lai phe ja ha khaksang ja ha আচ্ছা যে তিনি তিপ্রামথা হইতে সাহায্য রুম মানে ব্রনা তোমা হিঙ্গে সানাই আবা সাকলেরকে কামুন না ব্রং তো আং তো জাতীয় সমর্থন দङ খাকসাংয়ে পার্টি বাহিয়ে ন খাকসাং রিফাই যা ব্র দা হামবাই গত 21/1/2026 বুধবার চিলে মহারাষ্ট্রনি প্রোগ্রামও সলিন্তাও ব মামা পুত্র জয়রিয়াংনি আর সলিন্তা প্রোগ্রামও থাঙে সফাইকে অনুমানিক 9-10টা সময় বিনি নৌ একদম নাইদি যত খামিয়ে সব থাপলা চাথা আবার বাগরা বুসির ইয়া মাউ খামা ঘটনা বুসিয়াকে जों केहानफोरनो दुस खेमाया आव मये जों तिप्रामथा हइते सिसा बुनो जे यावचुमा नौनि तीन माइरां काराय देक जाबतीय कम्बल कुताय ओब्रा दङ माइरं दै बेग आब देखे जों जे यावचुमा महाराष्ट्रनि गेहा सैनिक हिसाबै जों जे यावचुमा बुनो सुबानि दिनै फाइन दिनै पुरमालदर आन्दार क्लायबो किन्तु एरिया के पश्चिम मालदर आन्दार नो आरो खासपाय पारा केहा किन्तु बो के आइनि पुरमालदन ब्रनो आइनि मामा पुत्र एरिया अब मये जों जे तुमज तमानिकपुर अंचल हइते ब्लक कमिटी हइते मिया एमडीसी साहेब नि नो जों जाबतीय जों लायो जानिया जों जे फारती जइसा आदा फाइकरिहा आदा माइरां रिहा आदा थामसो रिहा आदा गामसा रिहा आदा ब्लैंकेट रिहा आदा रेगनाय रिहा आदा तीन रिहा अब देखिए सुबाले ये गुनो साइजो के पेमको